Accompanied by strong winds, a tree fell on a house in the Sadmahakuma area of the Malkangiri district of Odisha. On receiving the news, the fire department officials rushed to the spot and cleared the tree. It's been 2 days that heavy downpours have lashed the Malkangiri district of the state. ନାଇଁ ବର୍ଷା 3 ଦିନ ହେଲା ନଗଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାତି 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଗଛଟା ପଡ଼ିଗଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛଟା ଢଳିକି ଅଛି ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି କେମିତି ଯଦି ବୁଲିକିରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଘର ପରେ ଟିଣ ଫିଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏକାନି ସାଇଡିକି ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଟିଣ ଫିଣ ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଉପରେ ସପୋର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଟିକେ ସାଇ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସକାଳୁ ଆଉ विगत वर्ष आम जो प्रकार हैरान हरकत हो सारा चाषी कूल भी बहुत हैरान हो फसल नष्ट हो जाए लगाण वर्षा चाषी उपयोगी किंतु एत जोर वर्षा होची जोटा कि पलावरम बंध आम बहुत विपज्जनक तेणु समस्त प्रशासन समस्त ऑफिसर माने भी प्रति दृष्टि रखिछन तथापि जो प्रकल्प करिछन पलावरम तापाई आम पाखापाखि आदिवासी अदूषित अंचल प्रकल्प विरोध भी करुचु जेहेतु परिवेश भी नष्ट होची जमी जुमा जो मैंने अंतसंत होती आदिवासी परिवार विस्थापित होती. Although rainfall can be beneficial for farming, however, such heavy rainfalls can have adverse effects on crop. Besides, if the rain continues in the same pattern, then the residents of the place fear that the water level of the river will rise, which will lead to a flood-like situation.